Update ko lang ang unit niya mo ginatrabaho guys. Ano yung unit guys, oh. 2 stories. Simpleng design lang pero static. 3 high window ni guys. High window. Half cladding guys. Gamay na lang. Pintura na lang og tiles. Simpleng design lang sa railings guys. Andre carport na diri guys, carport. Pagsulod natay kisame diri nga backside. Spiral. Kitchen. Master's bedroom. Saka sa taas guys. Tanaw na to ato ang mga batos diri sa taas. Dili man nato mabutangan og pin lights. Ang gibuhat nato butang nato og housing. Ana guys, oh. Napanay cover guys. Muna sample ya guys, oh. Yan pinturahan. Ya, kamusta? Okay ra? Yeah. Good morning, anay. Good morning. Moriton. Nagalias lang guys. Tambay dyan. Maano, ulam. Ito na. May pintura guys. Second coat. Flat latex. Okay, sounds. Muning looking, overlooking sa taas guys. Nagan og balay-balay diri guys, oh. Gumaora na yung second floor diri guys. Mao pa ning balay diri banda nga second floor. Okay, salamat sa pagtanaw.